belai hambai narokno tamni male actually tamnai 17 tarik simi lomka lomani abo barimang 19 tariko sakatai tongmalia hospital borti mangka aboni pore 22 tarik jora hospital tongoi nogo phaikya tabuk tini no puila kisa nongkhor darok ang bagai norokno khatangmani bagai kisa norok bai kok salaya na hnai ang norokno ringmani hingke kinto haipana press meet khanyani hnai ba tabuk je tamnai kok sanani musungoi norokno ringmani ya tam hangang kai norok bai malayo baluka hingke kisa sorry bo tabu hamsugya ko hingke norok bai kisa kisa kok rok salake bakhasrangai sorry te kisa hada hamno hai hnaino tini norok no ang ringmani hangang kai gaboni phake actually noga hamya klai tongphuna কয়েকদিনও যে বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্ট মধ্যে ত্রিপুরা বোর্ড নিয়ে যে থেকে যে রিয়াকশন বা বড় নিয়ে যেটা প্রতিক্রিয়া আবো বেলায় খানি খাওয়া নাংজাখা গাवनि बागैनो आबनोबो किसा नरम बिसिंतै खलायै दफाबाय शेयार खलायनो हनायनो आन तिनिनि कक सादारनाय गांगांगाय ताई आबनि बागैनो जतननो हामबाय ताई नाय तंनाय जत हास्तेनि लुकुरकनो जतननो आनि खाका हामताय हामजामा जिबाय ताई खुलुमंया पारो एक्चुअली आनि कक साजांनाय गांगामहाय प्रेसिडेंट बिसेस kai सेंटर इंचार्ज बरंनो रिङै मिटिं खालायजानानै आं खोनाव এবং বরংনো রিङै बरकनो साका जेकुनु स्टूडेंट যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই एन्सार खायजान गांगाय बनो एफआईआर खायदेनै साब কিন্তু আবো অফিসিয়াল রেকর্ড তাও করিখো বজাজ বুকু বই সামানি গাवनि बागैनो প্রতিবাদী কলম আবো তাপনাই কাসাকা आं साइमिया आबोनि परे आनो बिदिशन संहरखा गां लुमै तंगनि साका बहा कपि नानो रहरखा आबोनि परे नुकाचिनि एलओपि बरंगदां एलओपि अनिमेज बाबू बनि रिएक्शन बो एवं का विभिन्न रिएक्शन आं नुका एक्चुअली आबोनि बागैनो तिनि जे ओ जे रिएक्शन आबान व्यक्तिगत रिएक्शन से कोनो माने तामनाय नेटा बातांगाय रमनिया जे आंखे सानाय डॉक्टर गन चौधरी न बजरी से कोनो स्टूडेंट न जरी से आबो के एफआईआर खाली नै जेता सामाने बागै से बनो बजरी से ताउ किन्तु बगसिया दो बजरी से गसि गाय बनो एफआईआर खालाय बनो से जेल थाना ना एवं आं बनो चैलेंज खाने हिसे एवं कोनो स्टूडेंट कोनो गार्जियन क्लिनानि क्रय बरं जे राइट दङ बरं जे मुसुमानि न बरं एक्सप्रेस खानानि गा जागाव जे तामनाय सेंटर इंचार्ज रंनो जदि साबा के सावै जदि साबा के खानानि आबंका इंडियन संविधान तो कोनो करैनो पृथ्वीनि संविधान करे कारण स्टूडेंट रकनि बरं काजिया राइट टू एजुकेशन होनै दङ आवनि बागै आ राइट टू एजुकेशन नि एनवायरनमेंट नि बिसिङैनो एग्जाम बो मानाव आं बागि मास्टार खायमाबा माध्यमिक परीक्षानि डिउटी बान खालाय फैया सम्बं नगराव तंखुरु एवं का तामनाय ताबुक विभिन्न जे बोर्डनि विशेषकर आं ताबुकानि कायसे स्कुल दङ सीबीएसई दैमुख ख्रिस्टान एकाडेमी आनावबो त्रिपुरा बोर्डनि जेटा रिकगनाइज मानजा त्रिपुरा बोर्डनि सीबीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड बोसोर रान खालाय दङ आंनि टिचार बोसोर बुरुम बुरुम सीबीएसई नि डिउटी रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रुल टामो बाहाय एग्जाम सेंटर नि जेता एनवायरनमेंट आबो आं सिउ गावनि बागै एग्जाम सेंटर अबहायनो परिवेश मा खनाय आसराय रक बकिरियावै बा जगह काहाम परिवेश तंगै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैनां हांगा इनविजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট অসুবিধার হাঙ্গাঙ্কা আ ইনভিজিলেটর মাস্টার যেটা আর ডিউটি খালাইনায় ববন মাসু বানায় আবংকা एग्जाम नि जेता एनवायरनमेंट बा आबहावाके खायनो नांगोन
गा जागा जुदि से ता सजे तमक समग्रै जुदि से जेकुनो मास्टार फन खाइका कांके बने एगेन्स्ट स्टुडेन्ट रो एफआईआर खाइमान हासे गाबोन बागै आबो हाइके परीक्षा रना थांताने जुदि से केमो जुदि से आबो हाइके एफआईआर खाइनान थांगा कांके बनोसे एफआईआर खाइ हयतो बनि चाकरि तो तोरा तंगना सामिया हयतो बनि चाकरि बा बनि फ्यूचर नसे बनि शेष खाइरि मान हासे गाबोन बागै जे डॉक्टर चौधरी बजे सामाने आबोखा माने इंडियन संविधान करे माने आबो देश विरोधी एवं बरक जेता ह्यूमैनिटी नि विरोधी ह्यूमैन राइट नि विरोधी बना कक अजुक्ति एवं बजिया कक सामानि बिसिं तै खलाइबो परिचय खलाइया बा परिचय रेखा जे तामनाय बकाइसा त्रिपुरा बोर्डनि प्रेसिडेन्ट होननानै उपयुक्त या आउन बागै बमो हाइकक सावै मो हाइके सेंनै मो हाइके बितर्क बनि निजिनो तुमने आबो ठीक जाय गान बागै आं बनो कयनाय नरकनि बिसिं तै खलाइ আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় চৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা বোর্ডের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয় আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক ভারতের সংবিধানে তো নেই পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য সেই জন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এইসব বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিজে করাটা এটা ঠিক না সেই জন্যই দুঃখিত আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি ত্রিপুরা বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না সেই জন্য আপনার মনটা আরও বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ রইল স্যার বেসিক খানামানি উচ্চ মহানি পেশা তাंनायबा आबोनि कक्स कारण जे जागा बरं गोनां मानिक साहा बनां हामबायरो नरं बिसिं तैख्लाय जे चिनि बरं गोनां एलओपि मनिमेज बाबा बने बां हामबायरो बनि बिसिं तैख्लायै ताबुक जे एजुकेशन दप्तरनि मन्त्री तो चिफ मिनिस्टार बले ब डाइरेक्टर न सावै सिबिएसनो सिटिसि आबो चिनि कायसा पजिटिभ এবং আবো কাইসা সবকা সাথ সবকা বিকাশ নে কাইসা মারি এবং শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নে মারি আবো তো এপ্রিসিয়েট মার্ক খাইনাই এবং আবনি বাগৈ আং মানে সরকারনো তাই মানিক সাহানো আং হামবাইরো যেটা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও আবো হাইসি তিসি মানে বাগৈ স্যার কোব্রক পড়থনি আবো কোন মিনিং করে আবো কাকে বজ্জাতা নিজিনো তলা খিকলাই মানছে আবো যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাইনানি বাগৈ তাম অসুবিধা ताबुक जे इंग्लिश नि जेता हरफ बा कलकाता पन खाइतें हाँ कॉन्फिडेंशियल नि बागै कलकाता खायो हे दिबा गांगांकाय आ जागा अलरेडी रोमान बाइसे खाइ दं गांगांकाय आबोनो क बरक बाइ खाइनानि बागै ताम असुजारबा जरि जे बरक माया कानो सातों आं सातता काइसा बानि आबा के बरक कारिवै आं बरकनो खाइरि नायसे बरकनि बिबांनो इंस्ट्रक्शन बिसिं नंतों रोमान स्क्रिप्ट बाइ प्रश्न खाइनानि बागै बरानो सातों सातता काइसा बिसिं आं मेन पावर कारिवै आबा के खाइ बरकनो खाइरि गा जागाव तैताम मैन पावर नि अभाव तंनायबा 5 बोसोरनि तैताम तंनायबा 5 बोसोर आरो तैताम पाइनायबा बबा हाय मेसिन पाइनायबा क्वेश्चन सनामनानि बागै बबा हाय मेन पावर एक्सपर्ट तो नायबा एक्सपर्ट अलरेडी दं हाजे क्वेश्चन नायाव बखराय मान आं बागै आं सावो नांखांखांखा जदिसे क्वेश्चन खायनानि बागै नांखांखा क्वेश्चन चेक खायनानि बागै आं व्यक्तिगत भाबे सुगानाय गोबांनो एक्सपर्ट दं गोबांनो एक्सपर्ट आं याकुं रमन खुलुमनाय এবং গ্রেটার ইন্টারেস্ট শান্তি সম্প্রীতিनि सार्थे
এবং উন্নয়ন ত্রিপুরাनि उन्नयननि स्वार्थे सबका साथ सबका विकासनि स्वार्थे आं याकुं रमै कयनाय दाबो एक्सपार्ट दङ इब्रा सांथों वान सांथों आबो हागे रोमान स्क्रिप्ट बाय सयै रोमान स्क्रिप्ट न चर्चा खालाय दाबो जेरै बांला कम हागे ताम खाबा बांला कक आबोनो दाबो रम जेरै बांला बाय क्वेश्चन फैया हेदिबा दाबो रम जेरै जरा इंग्लिश बाय हागे इंग्लिश बाय रोमान बाय क्वेश्चन खालाय दाबो रम जेरै एग्जांपल मिजु लैंग्वेज Biju language no Roman by Clayman on Kanka Konkorok no why not possible in Konkorok? The guys are got passport and Tababun Kapong meaningless. Abung Kanka Ponsas Bos or Shakani, Jetta, O Krediva, Norokabo Karakanaka Semia, Tamnai, Label up. Taburam Chidi My Suka, Ek Nadi Ka. Label up, Nete, Riruka. And get Tinta Tank of Le. The Gavin Boris label up, Nick, Horka. I will put a Saitawon Hankas a label up doing. I will put a label up. Abun Kazuk Nikom Katais. Gavin Bag Abutai Tamsoli, Azuk Taicholi. Sir, Doctor Otto Lever. Actually, Tamnai, Mrs. Kai, Doctor Otto. Bonang respect kayo, emang bonang maniyo, kinto haipun boni abo hai samungrok no, abong ka mane thikia. Karena abo tabu grom chide, diggo tamai 79 ni simi, Bangla hormon tu problem lai phile mane. Engka az aga sa tabu jata Roman script ni poke sarkar dongo, ba tabu grom chide Roman script no tu tabu kacha positive environment phai tamo. आज अगर जो दिसे बाबा है कि सीधी शेर खांगा का अब हम खांगा का तो फने विरोधी सामूहिक हैं तंग मकलाई जाबा एक्चुअली दी जो नंगा का अब तमनाई चिन वो दोस्तों तब उरम जदे नरक नाई दी CPM 25 बছর 30 বছর चालू का आज जरा बचिन बड़ो मंत्री नेता तंगले ये बड़ो चिरिंग चिरिंग तंगो गांगा का तब उरम जदे अब है कि कई मने तमनाई मास खाने जो सरकार थांका अफुर वो सुजोग तंगमनी Gabrubo Durwagan Montina, Chini Angelic Net and the Carolina Afronia, Afran Simon, Afran was to the leader. Kapnai 88 93 I was Angum Salia. Afro 2 years to Charia Tampro, Roman script by K at Chidolo, Dinaragiman Kamu, Evon environment Tomani, into Hibuna. I was in Angelic leader on the Pulni Caronino. Mane tamnai afrong. Abu jotesto Simon ebong abon itias Simon ebong afro positive tomoni. Gabo bunyo bo dosri lab kore. Abu chini bai chini ji oba haike durodorshida kom da hanjinai ba abon ibagai nisang oba haike. Sir, bonang yakung romoi konyamu songo. Ang Christian bonang yakung romoi ang konyamu songo. Ata nang tekse constructive one chukdi. এবং ত্রিপুরা সরং বখাকে ওয়ান চুক দি এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিবাগে ওয়ান চুক দি তামনি হিনমালে ইন্ডিয়ান का डेमोक्रेसी कान्ट्री गोबां ত্রিপুরা सरक 99.9% ত্রিপুরা सरक रोमान स्क्रिप्ट न हमजागो आउन बगै आउनि बखाक नन नकल खुंजो इसा काई नाइसलि नाइदि आबुन आं बन्धने यामन याग्रमै कनास Serayong bukak, ani kok kesar mungtong nai. Jehitu CBSE wa Roman script by borok support khalayoi, except khanya ne bagai Rajya Sarkar means Chief Minister sekya. Sarkar to positive hani matong. Hoitaro ni bisingo kharcha khorong nai party ni netara hoito sajangai sajagau to tong sinai hai diba. Kan bagai kok kuroi Bangla bai hamjangai Bangla saitem, Roman bai hamjangai Roman saitem. এবং আজ আগাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আপনলে তাকিয়ে দিই যত স্টুডেন্ট সঙ্গে আং সানা নাই হয়েছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি সে কেবো যদি সে নগ্ন ডিস্টার্ব খাই কাঙ্কাই আং তঙ্গ গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তঙ্গ চিনি যত লিডার রক তঙ্গ আং খাখাইও হয়েছে বরং সগাং जों जेल জায়গা জায়গা খাই বংন সং দানাই বরং সগাং সং এফআইআর খাইনাই আসলে আবো তামনাই Young mong ngang kai niji se success nangui mayok nai hiji. Boike bo
माने नाम तामनाय जोंनाव फियो गया है तब रोंची दे एग्जांपल आं आसाइका आमाबावने आंदारां चलिका आवनि परे आं काजाका बरजाखां निजी मा चलिका एवं चलितो आउन बागै जों जे ताबु चिनितिफ्रा साराव जेता जों सामानि आबो बिबांनो जों चिनि जेता तामनाय जों ताबु संबिधान बुसिब्लेना गान बागै संबिधान चिनि जेता अधिकार दङ आ अधिकारनो सिस्टेमेटिक तै खलायै जों नाना नांनाय बयनो सानैनिया हैसे जों निजिसे नाना नांनाय हैसे चिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासन खांखेना एवं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफोरनो जों माने अमोन्थायखौ मुक्ति माने गान बागै तावग्राम चिदि बयनो सातोगो बयनो खबो होनिया कारण तांनि जों निजी से बर' काहामनि बासा खांखांखांखाय खरबसा नागरिक काहामनि बासा खांखांखांखाय आफोरनो जों माने आरो अन्थायखौ जों मुक्ति माने बे तावग्राम चिदि आं बा तावग्राम चिदि जों नेता होनाय रावखौ तांनि जों कनसास मांनाय हैसे आवनि बागै पलिटिक्स जों खायो किन्तु हैफोना तामनाय जों जेता ताव खालाय दंनाय माने विशेष आंचलिक हेदिबा चिने हादफानि मेन्टेलिटी एवं हादफानि जेता तामनाय वानसुक मवान जों मा खालाय गाबो हायो जदि से खालाय खांखांखे कोनो असुबिदा करे कारण जों बुखुकनि कक जेमन सामुं गाबो हायो खाया ना गान बागै अनेक समय चिनि खालाय दे गोबां दङ दं इनका जों आबोनो खालायनाया इनका खालाय आं हांखे नों बयनो दोजलै लाखो तावराम चिदि आं सानाय आं माने तावनाय हामिया मान को एदिसिओ ठीक फान करे आबोनो ठीक दं बा जे सिमित फान आवै डेभलपमेंट करे किन्तु चेयर दं आ चेयरा सुबो अनेक किछु खालायमान तावराम चिदि एदिसि कलेज खालायमान एडिसी नि जे ताबुनो एजुकेशन सिस्टम हाउ बाके दा 100 बছর পর डेभलपमेंट আমরা এডুকেশন সিস্টেমে চেঞ্জ খাইনা নামাই একে এডিসি नि जेता पावर ऑफ प्राइमरी जना गा प्राइमरी जरा नों बाहाय खाइनाय आबाय ताबुनो चिदि एग्जांपल खुंपय तो 12 जराबले ना खुंपय मॉडलो वन सुगुय सामुं खाइना नांनाय होल एडिसी एरिया नि स्कुल मते এবং আবু যদি সে এডিসিনে এক্টিয়ার করি ফেনা কনস্টিটিউশন ने जेता बिसिङो रुतुगुय माकारे नाय आबुनो बाहायके माने तामने हायर एजुकेशन पर्यन्त तलांगमा गावनि बागै ताबु ग्रामचिदे एग्जांपल ताबु के खुंपय आंखा खायो खुंपय चलि फाना कारण जे जागो एडिसिन यागो प्राइमरी जरासन खाके क्लास 12 स्कुल बाहायके सारबे मानखबा आरो निश्चय आलका सिस्टेम दङ आलका सिस्टेम तो बेबर आबोनो खाके अनबाग आबो हायके जुदि सेते पांचटा स्कुल खुलु खांखांखांखाय मने जाते आ एजुकेशन नि सिस्टेम नि स्पिड बजारा थांनो सबायनो ताबु ग्रमचिदि शिलंआव नर थांजाखाय दिबा तामनाय एकानि देरकानि वचे कलेज गोबांमा बर बायगे खालायके आ सिस्टेम न रुतुगुय खमलंगा तां कलेज खालायमे आंनाबा जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम न रुतुगुय खानाबो ककरै छनिबो ककरै कलेज खालायनानै बागै 10 तला बिल्डिं नाय बनि मेन पावर ताई माने तामनाय बनि जेता सिस्टेमेटिक आबोनो सुनामै जास्ट एडिसिया जागाव हेल्प खालायगोन थांगे जथेस्ट खालायगोन जास्ट अंडरटेकिं खायते हायसे कासे एनजीओ खालायो आ एनजीओ न सापर्ट खालायो जेनि बिसङा गोबां मा नेट स्लेब क्लियर खालायजाक दङ बरं कासे थुमय आबो हायके खालायरि मान ब्लायसे आरो कोनो असुबिदा करे जागार नाय एडिसि जे मानसाक जरातै नांखांखाका लामानि सामुं खालायावो बरं क्लासरूम थाङै इरनाय कम्पिउटार पायनाय इनफ्रास्ट्राक्चार नाय आसु सुदुमाय हायदाबो आबोन बागै राननांगौ हायदा 1-2 कोटी टाका जागाव इनभेस्टमेंट खायजांगे कलेज खुलुगरि मामले माने एया बायसिनि चिन्ताधारा तुगना नाय गांगा जों बयो माने तामनाय सानै दं लगे ताव ग्रमचिदि जेता अपग्रेडेशन बा ताव नि बीटीसी पर होता बीटीसी ऊपर की को कॉलेज पर्यंत बराबर के खुलका बरं न डेभलपमेंट खालामै दङ जों माबा के मावो नायदों बे जे पावर दङ पावर गरै रां गरै होनै आसुगै दङ हांगे दङ बे अनेक किछु जों माने तामनाय सावमा खानाय ताव ग्रमचिदि ट्रान्सपोर्टेशन को
Kuni transportation khlaigang kang kai chini boro rokno business khlainai rokno অনেক কিছু তিসারি মনে হয়েছে কোন ট্রান্সপোর্টেশন কারণ দিল্লি থানে মুম্বাই থানে যে কোন জায়গা থানে মারো মানে পাইদি বুকিং পাইদি খমলং সকায় না খমলং পরে নং মানে ইতলাংনানি বা কব খানানি কোনো অসুবিধা দंखायदा এয়াবনি বাবাই जों সামুমা দাंनाय बोखाबाय गावबो कासे कासे हामिया सामानि आबो कासे सिं बगै थिगिया सिंति रासरता गा संखानि हामिया जाया मन्थय बखलामा बेनि बाखला हानानो मा साजिना खा বিজেপি বাগাই তাবো পর্যন্ত বিসিং দেবর্মা বিজেপি নে খকসারাংনায়াখো চ্যালেঞ্জ दैছাও খকসারাংনায়াখো এবং কোন নেতা যে আনো রাংরাখানি সাইমানাই বগ্রৈখো তাবো রংচি দাগিনি বিপ্লব দেনি আমালনি সিমাং বিজেপি খাইমান 2018 সিপিএম যে ত্রিপ্রাসানা ধ্বংস খলাইয়া আ সরকারनो সবাইজানি বাগैसे বিসিং দেবর্মা বিজেপি মো এবং খুব খলাইয়া আনি চরেলা মেরিয়াও এবং সিপিএম পা যেবো চেনখা রাংনি বাগै বিসিং দেবর্মাनि যে সময় আফ্রো বিজেপি খলাইয়া আনি নিজনি বাই এক পুইসা আজরাও তামরন যে রামপদ জমাতি হইতে তাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ বাবু যতন বর্ষি হইছে 1 লিটার থকনি দাম ফান মায়া এবং হাই তাবো বিজেপি খাইবো 1 পয়সা নাইবো 1 পয়সা না খানি সাইমানাই কেবো করে তাও সুজরা আং নিজিবো খাকলা পয়সা আং 1 পয়সা নাইবো যে খাইমানি রাজনৈতিক দফানি বাগै সেখলাই আং রাজনৈতিক খাইমানি বাগै আনি নিজনি বাগै নাকে যথেষ্ট আছে আনি বাগै রাজনৈতিক কোন দরকার নাই আছে এবং যে আং মোটামুটি তামনাই আং অসুজরা আংকা আং জীবন অনেক পরিশ্রম খাইয়ে যেটা আনি যেটা সীমানো সামুমাতে পাকা আং প্রফেশনালি বিজনেসম্যান হনে বুয়ানো সিনিয়া কিন্তু হইবন আং বিজনেস খাইয়া তিব্রাসান বিসিङाव वागन बाय रेल वागन बाय मालटु नाय ताबु सुजरा बिसिङ देबरमा सिमिना आ बिसिङ देबरमा 150 वागन तुबो थानि 70 लाख सेफ मुखा जुदि सां और बर्तला पाइखांखा 70 लाख रां सामथान थांगला ताबुन थानि निनि आ वागन बा निनि आ एनसि हिलनि जे तुमानि र विभाग रेकर्ड थङि तामको यहिसे 150 वागन प्राय 60 लाख 70 लाख सेफ सिमेन्टनि डिलारशिप नाखाय वानि सार्टिफिकेट आ जागान हां डिलारशिप न जानि सामुसल मा जागाता आ जागान हां अन्तत 15 to 20 लाख सन कमिशन मान अबो हाइके खलाइया ताउरन सिदे राजस्थान मार्बल टी फेजन 3 गाड़ी आ 3 गाड़ी ने दां बसत इन्वेस्टमेंट खलाइया गाड़ी बारा सिम दाम 1,80,000 अब 10 বছর সগানে কো মানে के बसक सजमन 50,000 से आ जगह आं बसक पैसा जमा 25 টাকা के ओ जगह बसक 100 টাকা आ जगह के बेंखा 2011 दे बजन आस्कर फरियत राज्य उपजाति व्यवसायी बहिराज्य के लुंथित आस्कर फरियत थांनाय आं सानि देबरनि आं चैलेंज रखा आपरो तामनि सासाजमान पत्रिका थान तावगो दं नरक नायमानो आपरो दा रंजित भयको रंजित देबरमा ताय विश्व मोहन नारायण रांतलाङै 45 লক্ষ টাকা রাং সেকেন্ডার জাখা বিচিং দেবरमा एनसि हिलो कारण तामिन माले आं एनसि हिलो थामनो पाथरनान बागै आ जागा आनो साबो सुबाखा चिनर डीजीपी तंनाय जेएम श्रीवास्तव फ्रा आसामनि डीजीपी ओंखा बनि हेल्प नाखा बनो हेल्प खाके बनि कक सागां गां काइनो तै साबा जागा तो आसामनि डीजीपी से सुबाव ओंखा ग ब पुलिस आनो रम नायबा तमका आनो केबें मानिता अन्य बरम खांकाय आबो होबदो बिजा खमले गचिन बरम न आबो हाय कतबला कबो तंग हाय आबन थाके सं सेब्रा खां खांकाय ताबो नं पुइ ताबो रंचि जों जे नं न अमैल नं जे माने पैसा खायमान अमन थाके मुक्ति माना थागा खांकाय जों जदि बिजनेस खाया बिजनेस एनवायरनमेंट कारि मानखा हाके सं पैसा गोनां नब्ले एजुकेशन न जों सिस्टेमेटिक ताङै मानखा हाके जे एजुकेशन आ रुंनामले ना नका एजुकेशन आ बिजनेस जों साइसमि दङ किन्तु आ लामा जों खाय ना नांगामले खाय yang हाके जों बाका बुंनायबा ठीक दे ठीक तो नरम साला
তারপর সেটা আং দেতা টার্গেট টাকার জলা যেভাবে বাজার আগুক যাক জম্পু জলা যেভাবে আগুক যাক মান্দায় যেভাবে আগুক যাক শুধু খমলং জড়িয়েছে দুইটা ট্রান্সপোর্টেশন খাইরি মান হাঙ্কাঙ্কায় খমলং মান্দাই অরণে অন্তত 5 বছর নাঙে 2-3 বছর বড় বিজনেস খাইয়ে অন্তত তার নাই 100 হইতে 200 জন করোড়পতি নাই গাছ সাধারণ ট্রান্সপোর্টেশন না জায়গাও খালাইনানি আবো কোন আ জায়গা রাंनांगेबले आगे बां शेयार खालाया चिनि इएम पिडब्लिउडि दाचित दंफ्रो चिनि बरंगनां तामनाय सीएम आमफ्राय पुनो चंद्र बाय बां शेयार खालाया किन्तु हायबोना आबो माने बरंबो कामके इंटरेस्ट नायनि बागै दा बुसिया दां का आबो सामिया बै मोहायदा दान बागै जों सामुखायो नांनाय सामुखाया नांनाय सामुखै जों हागुनाय कायसा ता कायसानो जों नायसलेवै बा कायसा ता कायसा नखलबो जों कक सालायजानाय बाजाराव आरो बिबार जागोन जों कन्स्ट्राक्टिभ कक मा सानो एबं जों जेता हाना हामजागो दा फाना हामजागो गाय ता कायसानो हामिया साइदा आनि हामजागमोनाबो ठीक दा दसाला ता उरम सिदा मने बे जवाबना हामिया साका बा आं ता बुता कायसानो हामिया साका बा आं ता खरसनो हामिया साका गा हामिया सामान जागाव आरो आं हाद फानि आनि माने फिलिं तो दा तंना अमो हायरो आउन बागै हाथ' दखानाव आवनाय जों बयनियाव दस गैया जों मा सोलाया आबो जों मागलायनाय এবং তাবো রমসিদে जों जेता दामनाय একথাই जेता जों बख्रागो वानसुको आपनो जों माने प्रेक्टिकल माखाय जों आरो থেকে কাটি মানে আবার বিশ্বাস